1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Okay. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam contoh analisa pasaran. Hari ini adalah 17 April 2016, hari Ahad. Sekarang pukul 9.12 malam. Apa yang saya dah buka di sini adalah pair saya namakan counter USD. Okey, counter USD ni mengandungi beberapa pair. So pair yang pertama dia ialah dollar index. Dollar index. Awak boleh nampak dollar index ni. Dan bila kita tengok dollar index, kita akan menganalisa pair yang currency yang berlawanan dengan dollar index, iaitu euro, euro USD, pound USD, Aussie USD, New Zealand USD. Itu adalah pair yang berlawanan dengan dollar index. So kita ada 4 euro ataupun EU, GU, AU dan NU. 4 pair yang berlawanan dengan dollar index, dan ada 3 pair yang seiring dengan dollar index, iaitu UCAD, UCHF dan UJ. Okey. First of all, kita akan seperti biasa, kita akan melihat kepada monthly time frame. Time frame monthly semua sekarang ni adalah monthly time frame. Secara purata, kalau kita besarkan chart ni, kalau kita besarkan chart monthly ni, besarkan sikit, kita melihat dia adalah dalam satu momentum, walaupun skala besar dia satu kenaikan, tetapi di sini kita melihat momentum last month, iaitu bulan March. The momentum is still down. In other words, kalau kita tengok dah berapa bulan dia down, momentum is 1, 2, 3, 4. Okay. So bila kita tengok momentum on dollar index is down, so pair yang berlawanan dengan dia, seperti contoh euro USD ataupun EU, kalau kita besarkan, the momentum is up for last month, so we expect on seeing more on buying for this euro. Serupa juga dengan GU, kita expect more kepada buying. Kalau ada penurunan, itu adalah kita beranggapan itu adalah retracement sebab momentum last month is buying. Boleh katakan bullish engulfing, memang bullish engulfing. Kalau itu GU. Kalau euro pun is bullish candle last month, so the momentum is up. So monthly untuk Aussie, the momentum is up, dan pada sini kita dapat lihat dia dah start price dah cuba untuk break the last resistance for last month. Last resistance for last month is 7721, 7721, dan sekarang price dia dah break 7735. Okay. Dan New Zealand pun, Kiwi pun is a bullish ataupun momentum is up. Okay, for last month. UCAD last month is momentum sell, because this is pair yang seiring dengan dollar index, so the momentum dia akan penyambung momentum untuk sell. Begitu juga dengan UCHF. UCHF ni adalah seiring dengan dollar index, the momentum is sell, dan UJ the momentum is sell. That's why the UJ for last month, dia punya candle tu is dodgy, so anyhow dia, right, if you want to just ignore ataupun melihat perkembangan selanjutnya. Okay. Apabila kita melihat secara scan ataupun multi time frame begini, kita dapat satu idea bahawa the momentum for this month, kita akan follow kebarangkalian high probability dia kepada kalau pair yang berkaitan dengan yang tidak seiring dengan dollar index, so kita lebih melihat kepada buy.
ya. Kalau pair yang berkaitan dengan dolar indeks, yang selari dengan dolar indeks, kita melihat lebih kepada sell. Okey. So if kita zoom in, okay, now kita zoom in, contohnya kita zoom in pada Euro USD. So Euro USD kita dah nampak momentum dia more kepada buy, dan kita go to weekly. Okay, weekly dia strategi kalah, okay, ataupun strategi more kepada sell. Kita biarkan dulu dan kita tengok pada daily, apa yang kita nampak di daily, ataupun what type of pattern, candlestick, so whatsoever. So dekat sini kita nampak kita boleh kalau di daily, kalau di weekly kita nampak, kalau di kita lihat di daily dulu. This is the trend line yang bawah, trend line yang bawah ataupun major. Saya melukis di daily, dan ini adalah saya colorkan merah sebab ini adalah major trend line di daily, dan kita kecilkan sedikit untuk kita lihat di mana lagi trend line yang kita boleh lukis. Okey. Kita boleh tarik di sini yang terdekat dulu, okey, dan kita besarkan, right. Okey, this is major trend line. Then kita pergi ke H4. Okey, sorry, daily tadi. Okey, then kita pergi ke H4. H4 pun kita melukis trend line ataupun we call it minor trend line. So minor trend line saya colorkan dia kuning untuk membezakan antara major trend line dan major time frame dengan minor time frame. Okey, H4 ataupun H1 kita colorkan kuning. So on the top part for trend line untuk minor, kita tak nampak di H4. So sekiranya saya pergi ke H1, baru saya nampak ataupun kita nampak resisten dia. Okey, this is trend line for minor support resistance dia, minor time frame, minor time frame. Then okey, ini kita kemaskan, kita taruh dekat nicely on the support resistance. Okey, dia kadang-kadang kalau jauh kecil. Okey, so what do you expect dekat euro ni? Euro ni kita expect we have to menarik Fibo ni secara last week is downtrend. Okay, so we expect something dekat this area. Okay, if kita melihat kepada support resistance, this dari support yang terhampir, okay, dekat level-level 50. And then the next support, the next resistance is somewhere around here. Okay, kita ambil tempat area yang banyak activity. So it's around 78. Okay, dan price buat masa ini dia tidak break, ataupun dia close di bawah level-level 23. Tetapi daripada sudut itu pada pandangan H4, kalau kita tengok pada pandangan H1, kita boleh nampak setup for buy setup, dan berkemungkinan kalau sekiranya di H4 ni dia nak turun balik, kalau di H4 ni nak turun, bermakna saya expect more kepada if we maintain this strategy on sell because of last week candle, saya expect the price akan break. This is symmetrical triangle, more kepada symmetrical triangle. Saya expect price ni akan break ke atas, sama ada dia nak pergi 50 dulu, ataupun dia retest dekat minor trend line yang bawah, atau seterusnya kalau dia nak pergi. Okay, if dia sampai level-level 78 ataupun 61, sebab di level-level sini ada support resistance yang kita tandakan bersamaan hampir-hampir dengan level-level Fibonacci. So saya akan melihat peluang
sekiranya untuk sell, tapi is more on uptrend sekarang ni pada saya is more on uptrend, sebab sekiranya saya melihat daily is still uptrend momentum, uptrend momentum. Dan sekiranya dia nak, kalau kita nak melihat peluang sell pun, kita kena berhati-hati dekat level-level Fibo 50 ada support, dan this is the best area untuk kita sell sekiranya dia tak break. Tapi kalau my expectation is more likely euro ni akan break ke atas, so just be careful kalau kita sell, keluar dulu level-level Fibo ataupun level-level support resistance. itu mengenai euro USD. Kalau dengan GU, GU ni saya melihat, tadi kita dah tengok monthly dia is a bullish for last week, momentum dia bullish, and weekly dia adalah boleh dikatakan candle seri. Tapi kalau kita ukur balik, dia adalah candle kalah. Walau macam mana pun ada pattern candlestick one up one down di sini berlaku di bottom, Kenapa saya kata bottom ialah maknanya daripada atas dia berlaku bottom. So anyhow, dekat sini why the stop, we have to be precaution juga. Ini adalah satu kenaikan, dia reject di level-level 7861, one up one down. Maybe daripada pandangan weekly satu kejutan akan berlaku di sini, daripada pandangan itu, daripada pandangan weekly, daripada pandangan daily, a bit tricky, a bit tricky because on the daily, kalau kita melihat kepada trend line, ataupun pattern dia adalah pattern symmetrical triangle on the daily chart. This is major trend line. Major trend line kita kena ingat, kita kena lukis di dalam time frame daily. So maybe akan berlaku sedikit ranging dan breakout ke atas atau ke bawah. So this is a possibility yang akan berlaku. Tetapi walau macam mana pun, saya lebih melihat kepada going up, saya itu, ataupun apa yang kita perlu lakukan adalah kita melihat kepada perkembangan selanjutnya pada hari Isnin dan Selasa. Why saya katakan the trend ataupun dekat euro pound ni saya lebih melihat kepada going up, sebab pada pandangan time frame kecil ni, time frame minor, still ada apa ni yang kita boleh nampak ni, still sama. Minor time frame untuk trend line bawah, dan ini minor time frame untuk trend line atas dia. So kalau kita pergi ke H1 pun kita boleh lukis lagi di sini, kita boleh lukis di sini dan di sini juga. So just be patient, kita akan melihat di mana dia akan break. So possibility is very high due to the momentum of monthly is going up. Setakat itu GU. Anyhow, this is why they stop dekat sini. For example, why the price betul-betul buat spike last week, disebabkan sini ada level-level Fibonacci. Kalau kita tarik begini, level 78. Then if we melihat satu kenaikan di mana kita boleh melihat kenaikan, maybe this is because this is cara kita menganalisa on the naked chart. So dia dah sampai 161, tak touch 261. Maybe the break on the Monday. This is my forecast. Anyhow, kita kena tunggu lihat perkembangan. Maybe dia break trendline H1. This is trendline H1. This is trendline H4, still minor. Dan H4 dan daily ni hampir-hampir sama. Berkemungkinan kalau dia nak retrace pun
uh, dia akan break ataupun touch, dia test the trend line balik dan break sampai retest 2261, ada level-level Fibonacci, dan the Fibonacci bila converge dengan resistance selalunya dia akan ada kejutan di situ. Okey, so pair-pair yang lain nanti insyaAllah ini adalah sebagai contoh, dan you all kena practice how to analisa. Tapi ini cuma analisa naked chart. Kita akan perhatikan pada awal hari Isnin sama ada awal pagi, tapi selalunya kita akan nampak perubahan tu pada tengah hari ataupun lewat hari Isnin. So itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi analisa pasaran sekiranya ada masa yang mengizinkan. Assalamualaikum dan bye.